च मे श्री गुरु सद्गुरु यल्लालिंगाय नमः इति प्रथमोऽनुवाकः। जय मंगलम जय नमः पार्वती पते शिव हर 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 महादेव। श्री गुरुभ्यो नमः। हरः ओं नमो हिरण्यबाहवे सेनाने दिशाञ्जपतये नमो नमो ऋक्षभ्यो अरिकेशभ्यः पशुनापतये नमो नमः सस्विञ्जराय ऋषिमते पत्तेनापतये नमो नमो बब्लुषाय व्याधिनीनापतये नमो नमो अरिकेशाय योपवेतने पुष्ठानापतये नमो नमो भवस्य एते जगतानापतये नमो नमो रुद्राय तथा विनक्षेत्राणापतये नमो नमः सूत्याय अन्त्याय वनानापतये नमो नमः रोहिताय स्तपतये वृक्षाणापतये नमो नमः मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणापतये नमो नमः भुवन्तः वार्यस्कृतायोषधेनापतये नमो नमः उच्चे घोषाय क्रन्दयते पत्तेनापतये नमो नमः कृष्णवेधाय दावते सत्त्वानापतये नमः। ओं जेटं च म आदिपत्यं च मे मन्युच्च मे भामा च मे अम्भं च मे देमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे द्रागुया च मे रुद्धं च मे रुद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्छ मेदनं च मे वशच्च मे द्विषच्च मे क्रीडा च मे मोदच्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे वेत्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुखं च मे सुपतं च मे रुद्धं च मारुद्धिच्च मे क्लप्तं च मे क्लप्तिच्च मे मतिच्च मे सुमतिच्च मे श्री गुरु सद्गुरु यल्लालिंगाय नमः इति द्वितीयोऽनुवाकः। जय मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर